Bonjour. Bon, alors j'ai décidé de refaire cette vidéo puisque c'est échoué les exemples. Dédicace Hamza ou Fatima. Alors, je vais faire rapidement et simplement. Donc, on a dit que les variations d'une fonction, ce ne sont que les, euh, le comportement de la fonction. يعني لو سونس اللي غتكون غادا فيه لا فونكسيون مثلا واش غادا طالعه ولا غادا هابطه، وهذا هو اللي كنسميو لي فارياسيون. الحاله اللي كتكون الداله غادا وطالعه كنقولوا كو لو فونكسيون الي كرواسونت. دونك باغ اكزومبل مثلا هاد لا فونكسيون هادي سي اون فونكسيون كرواسونت. دونك بوركو الي كرواسونت mathématiquement on a deux nombres x1 et x2. Si on remarque les images de x1 et on prend aussi l'image de x2, f de x2, on a x1 est inférieur à x2 et on a trouvé que l'image de x1 est inférieure à l'image de x2. Donc l'image de x1 est inférieure à l'image de x2. On dit que f est strictement croissante. Est strictement croissante. بطبيعة الحال sur هذا l'intervalle إلا بغينا نسميو هذا l'intervalle من هنا لهنا نسميوه l'intervalle i. Donc f est strictement croissante sur i. Donc si on a x1 est inférieur ou égal à x2 et on a trouvé que f de x1 est inférieur et égal à f de x2, on dit que f est croissante et pas strictement croissante. Donc là, elle est strictement croissante sur i. On appelle ça le sens de variation. يعني الاتجاه أو le comportement de la fonction, elle est croissante. Donc, un autre cas قلنا اللي هو le deuxième cas هو غناخدو هاد لو كا هاد لا فونكسيون هادي. دونك اللي كنلاحظو هو ان هاد لا فونكسيون غادا وهابطه. كنقولو كو لا فونكسيون elle est décroissante. Donc x1, on prend x1, donc l'image de x1 il est ici, f de x1. Et si on prend x2, l'image de f de x2 il est ici. دونك هنا عندي x1 صغر من x2 صغر من x2. ولكن فاش جيت كنقارن الصور لقيت ان الصورة ديال x2 هي الاولى، هي اللي كبيرة، وعاد الصورة ديال x1. دونك f ديال x1 راها صغر، او دونك f ديال x1 راها كبر من f ديال x2. دونك هنايا بما ان هنايا f دو x1 كانت هي الاولى هي للفوق وعاد هبطت للتحت، دونك هنا نستنتج ان لا فونكسيون غادا وهابطه. دونك هنا غنقول ان f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Et de même, si x1 est inférieur ou égal à x2, on a trouvé que f de x1 est supérieur ou égal à f de x2, كنقولوا que la fonction est décroissante et pas strictement décroissante. Donc voilà, on va écrire la définition. Donc, en définition, donc soit f une fonction et i un intervalle inclus dans t de f. Donc on dit que f est croissante
sur I signifie que pour tout x1 et x2 de I, donc si x1 est inférieur ou égal à x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Donc ملي كتكون عندي l'égalité هنايا كنقولوا que la fonction f est croissante. Donc إلا كانت عندي وقتاش كنقولوا que la fonction est strictement croissante. Donc sur l'intervalle I, donc signifie que pour tout x1 et x2 de I, donc si x1 est inférieur strictement à x2, alors f de x1 est inférieur strictement à f de x2. Ou on dirait de même pour la notion de décroissance. واحد الملاحظة اللي غنقولو هنايا هو أن غالبا ما كناخدو لا فونكسيون يا إما ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت من غير إلا كانت لا فونكسيون مثلا كرواسونت وكتبقى واقفة في واحد المدة هنايا بحال كتكون كونستونت ثابتة وعاد كتطلع مثلا بحال هكا. هنا ممكن نقولو أنا لا فونكسيون إلي كرواسونت، مي ملي كيكون عندي غالبا مثلا كتكون لا فونكسيون غادا وطالعه نيشان بحال هكا كنقولوا لا فونكسيون الي ستريكتومون كرواسونت. دونك تكملوا لا ديفينيسيون غنكتبوا هنايا. دونك الا كانت اف الي ديكرواسونت شنو غيكون عندنا، و الا كانت ستريكتومون ديكرواسونت شنو غيكون عندنا. دونك هنايا ديكرواسونت، دونك هنا strictement décroissante. Voilà, ديروا بوز وخذوا هاد لا ديفينيسيون هادي. Donc après ندوزو les exemples. On va prendre هاد المرة des exemples plus intéressants. Donc exemple 1. Donc غناخدو f de x est égal à 4x moins 5. On veut étudier les variations de f, يعني واش croissante ولا décroissante. D'abord d de f c'est r. Donc on va étudier la variation sur R كاملة. On va prendre deux nombres de réels x1 et x2 tels que x1 est de R, donc tel que x1 est inférieur strictement à x2. Donc on va essayer de trouver les images de x1 et x2. Donc f de x1, on doit trouver 4x1 moins 5. Donc on va multiplier par 4 des deux côtés. On va ajouter un 5, donc 4x1 plus 5 est inférieur à 4x2 plus 5. Donc ça veut dire que f de x1 يعني الصورة ديال x1 صغر من الصورة ديال x2، علما أنه في الأول خدينا أن x1 صغر من x2. وهذه هي لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونت. دونك غنستنتج أن f est strictement croissante sur R. Donc deuxième exemple, exemple 2. Donc f de x, on a la valeur absolue de 4x moins 3. Donc domaine définition c'est R. غير هو باش نخدمو على لا فالور ابسولي
خاصنا نقسمو هاد ال R هادي لمجالات. دونك كنعرفو أن 4x موان 3 وقتاش تكون موجبة وقتاش تكون سالبة. دونك غنحلو المعادلة 4x موان 3 تعطينا 3 sur 4. دونك هنا تكون عندي بلس وهنا موان. دونك هنا كنعرفو أنه ملي كيكون عندي هادشي اللي داخل القيمة المطلقة موجب راه غيبقى عندي 4x ناقص 3. وإلا كان هادشي هذا سالب يعني في هاد المجال هذا راه غتكون عندي ناقص 4x زائد 3. دونك أنا غندرس لي فارياسيون على هاد لي دو زانترفال هادو. دونك هنا غنقول pour tout x1 et x2 من واحد المجال معين من هادو ما نقدرش ناخدهم بجوج حيت ما نقدرش نحسب على القيمة المطلقة. دونك هنايا غنقول donc appartient de 3 sur 4 plus l'infini. Donc on a x1 est inférieur à x2. Alors نذكر أنه في هذا المجال هذا f de x كتساوي 4x moins 3. Donc غنلقى بسهولة أن 4x1 moins 3 est inférieur à 4x2 moins 3 بحال درنا في l'exemple précédent. Donc alors f de x1 est inférieur à f de x2. Donc f est strictement croissante ولكن علاش croissante غير على هذا الانترفال هذا اللي هو 3 sur 4 plus l'infini. على المجال الاخر غناخدو بنفس الطريقه. دونك sur المجال اللي هو moins l'infini 3 sur 4. دونك f de x شنو غتكون كتساوي moins 4x plus 3. دونك هنايا pour tout x1 x2 من هذا المجال هذا دونك غناخدو x1 تنفيري strictement x2 غنضربو في ناقص 4 x1 وفي ناقص 4 x2 دي دو كوتي غيتبدل لي الرمز بيسكو غنضرب في عدد اللي هو سالب. غنزيد 3 دونك ناقص 4 x1 plus 3 est supérieur دونك ناقص 4 x1 plus 3 est supérieur à ناقص 4 x2 plus 3. دونك الصورة ديال x1 كبر من الصورة ديال x2 strictement. دونك هنا غنقول أن f elle est décroissante sur هاد l'intervalle اللي هو moins l'infini 3 sur 4. Voilà, merci pour tout, à très bientôt.